କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଏ ଗାଇଥିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥାଲାପତି ହିଁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ଭଏସ, ଏଇଟା ନିହାତି 100% ତାଙ୍କରି ଭଏସ। ଏ ବଢିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ। ଆଁ? ଦେଖିବା ଆଜି କଣ। हाय फ्रेंड, जय जगन्नाथ। हमरा केमती छी? बहुत बढ़िया अछि। तो आज आपनक ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁପର ହିଟ ଡୁପର ହିଟ ସଙ୍ଗ ମାନେ ନେଇକି ଆସିଛି ମୁଭିର। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଖୁସି ନଥିବେ ତାହେଲେ ବି ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ସଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଆ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ମୁଭିର ମାନେ ମୁଭିର ନାଁଟା, ତାର ନାଁ ହଉଛି ଜନନୟଗଣ। ତ ତେଣୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଥିବେ, ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ବି ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଏଇଆ କି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହବନି ହେଲା। ତ ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ କେମିତି, ତ ତେଣୁ ସେଟା ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସଙ୍ଗ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ସେଇଟା ନିହାତି କହିବି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଥା ହବା। ଅମ୍, எங்கனபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி எங்கனபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி ଏ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଏଥିରେ ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ, ଆଉ ଲିରିକ୍ସ ବି ସେ କହିଛନ୍ତି। இருக்குதுடா ஸ்லோமோ தெரிக்குதுடா அன்பாரன் பிச்செல்லாம் கேளு நம்பிக்கையா சேரு இருக்குதுடா காலம் பிறக்குதுடா தனக்குன்னு வாழாத நீ தரத்துல தாழாத ஒருத்தனு மாறானே திருத்திட போறானே கலுக்கலுமா தளபதி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனகனா வெறிதனமா வைபா பலாமா எங்கனபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா பக்கல்ல பிட்டாய் तो फ्रेंड्स एटा माने जो माने इना जे गीत गाइचंती, तांको ना अनिरुद्ध भाई। तो तेणु इहांकर बहुत सुपर डुपर माने सॉन्ग अछि। तो तेणु सेटा म लास्ट रे कहिबी। बाकी एथिरे से माने म्यूजिक भी देइचंती आ गाइचंती भी। तांको सह आउरी ट्विस्ट अछि। किए गाइचन सेटा मझिरे कहिबी। तो तेणु आपन एबे पर्यंत मते तो बहुत बढ़िया लागुची म्यूजिक भी। तो तेणु चलंतु स्टार्ट करिया, देखिया केमती अछि आगुको। Hey buddy, are you ready? நெறிக்கட்டும், சரவெட்டி, மரக்கட்டும், நம்ம கொட்டி, வர தடைகளுக்கெல்லாம் தொடை நடுங்கிட steady. Smile buddy, நீ குறி, இருபிடி, நீ பகு, புதுபடி, பல தலைமுறை தளபதி பேர சொல்ல. தளபதிக்கு இந்த பாட்டு, நம்ம நான் போல யாரு காட்டு. தளபதிக்கு இந்த பாட்டு, எங்க நான் போல யாரு காட்டு. ஒரு மாபெரும் நாடு, அதன் வேர்களில் நம்ம வேர்வ பாரு, மரம் மேல் ஒரு கூடு, அதன் தாய் வழி சொந்தம் இந்த காடு. କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କିଏ ଗାଇଥିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଥାଲାପତି ହିଁ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ଭଏସ, ଏଇଟା ନିହାତି 100% ତାଙ୍କରି ଭଏସ। ଏ ବଢିଆ ଗାଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ। ହଁ? Abo ଚାଲନ୍ତୁ together ଦେଖିବା ଆଜି భయ్యా କଣ। భయ్యా ஜாதி பேதம்லோ లేదయ్యా நீங்கள் ஸ்நேகம் போல் மண்ணில் எங்கும் ପୂଜା ହେଗଡେ அண்ணன் கண்ணெல்லாம் ଯୋଉ ஓச்சையா ହିରୋଇନ। ஒருத்தனு வாரானே திருத்திட போறானே தங்கமே தளபதி எங்கனபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி அங்கனா மனகனா வெறிதனமா வைபா பலாமா எங்கனபி கச்சேரி தளபதி கச்சேரி கொடிய பறக்க விட்டு விருந்து வச்சு கொண்டாடலாமா தளபதிக்கு இந்த பாட்டு
ఓకేడా పడే ସଙ୍ଗ ରେ ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଭଏସ ଟା ଜାଣି ପାରୁଥିବେ ସେ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଆନ୍ନା ଲାଷ୍ଟ ଡାନ୍ସ ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସତରେ ଲାଷ୍ଟ ଡାନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ମୁଭି ଏହା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଭି ଆଉ କରିବେନି ସିଏ ତ ତେଣୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ପରଦାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ତ ତେଣୁ ୟାଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ କଣ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁପରହିଟ ଡୁପରହିଟ ସଙ୍ଗ ସବୁ ମାନେ ମୁଭି ବି ତ ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ କମ ଇଏରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆକୁ ଛାଡିକି ସିଏ ଏବେ ରିଏଲ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜନୀତି କୁ ଆସିଲେ ସିଏ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ସେ ଦେଶ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆଉ ମୁଭି ମାନେ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ମୁଭି ତାଙ୍କର ତ ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବନି ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ବଡ ଫ୍ୟାନ ଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଛାଡ ଆଉ କଣ ବାକି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଇଯାଇଛି କି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଇନ ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଇନ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରାୟ ମ୍ୟୁଜିକ ମାନେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଯେମିତି କୁଲିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି କୁଲିରେ ମାନେ ଆମର ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ବି ଆଉ ତାପରେ ମନିକା ତ ମନିକା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନିକା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ସେଇ ଡାନ୍ସ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ ସେଇ ସଙ୍ଗ କଥା ମନେ ପଡିଯିବ ସେଇଟା ମାନେ ଫୁଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଏ ଫେମସ ହେଇଥିଲା ନା ତ ତେଣୁ ସିଏ ବି ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ ଆଉ ଯେମିତି ମାଷ୍ଟର ମୁଭିରେ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତ ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଟା ବି ହେଇଛି ମସ୍ତ ହେଇଛି ତ ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଆହୁରି ଢେର ଢେର ସଙ୍ଗ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ସେଟା କଣ ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ଯୋଉ ମୁଭିଟା ନାଇଁ ନା ଅ ଶାହରୁଖ ଖାନ ର ଗୋଟେ ମୁଭିଟା ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଇଏ କରିଦେବି ଆପଣ ଦେଖିନେବେ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେକ୍ କେୟାର